Team. Nandito po tayo ngayon sa Manila Zoo, sa Manila City. Kasama natin ang ating dalawang respondente na si Engelbert Manaig alias Popoy at si Jobe Nabunyawan Aslas Bor. Mabubunggo po tayo mamaya na po. Didiritsuhin nyo ba mga friends? Life is good. Gagong munggo. Ay, what the fuck? Alright, okay. Good. Okay. Sina, go man. Alright. You see? Huh? Drawing very fine, ha? Ako kasi yung kakswin eh. Kakswin. Kayuhan nyo yung ruwing mo, bunggo tao. Bilas yung may. Uy, pulos mag-ruwing minsan nyo. Why? What are you doing, man? Huh? You want us to get killed? We got crocodiles here, huh? Plenty. 20, ha? Yeah. Smile, man, smile. This is for you. Yeah. Okay pang YouTube. Alright. My friend, say hi. You see, Manila Zoo yan eh. Yan. Walang kalaban. Fire. Alright. Okay, extend din ng 30 minutes. Uy, chicks. Ayan o, peacock, mino. Kadon to peacock, mino. Peacock, okay. Straight to the peacock, my friend. Straight to the peacock. Yan. Diretso. Forward. Pull ahead. Wala pa. 10 minutes pa lang eh. Fire. Okay. Hop, not too close ha. Basta base tukaon. Kumig, pakilid mo. Hindi may no. Na, backwater. Yan po, ang peacock ha. You see? Very nice. Yan, no, may building pa, oh. Yan, no, na. Kamu naman smile. Yeah, last. Dilap sa dilat. Okay, diretso. Diretso na yan. Diretso. Yan. Uy, bilat si Pogi Points. Na, padala natin kay kay Joy. May Joy. Si Lucille Mea. Nubiyaya siya una, may kaginbayaan sana dadto. Part may falcon ko. Oh, dito dula. Gago ba si tukaon to damin? Aroro. Ano to nakatali to? Yo computerized namin. Animatronics. Gago ba si kung tukaon to da part? Giveaway. Sige ako na naman giveaway, ikaw na naman. Sige. Away ba nakatali part ah? Hadlok sa mga galing daw. Kita dua ay minaw. Buhi. Gago ay na. Gago nila may masito kaong ko di mina. Ano? Yan. Nakatali mina. Di mo pang pulapit karon mabunggo. Masiitihan ko di karon gagi. Oo. Ikaw nga nagsyon. Kato sa mga buhaya men. Kato sa mga buhaya tabi no? Alright. Ang isa lang na kulbahan ko di sa samon pag Dito man tabi sa di bugsay diri karon sa Manila Zoo Laguna. Ako nga kulbahan lang mahulog kong cellphone ni Joben nga punti ka mahal. Okay. Boys. Alright, man. Uy, may buhaya, you see? Okay. Sige, diretso sa buhaya. Yan. Hindi makita, men. Buhi, bebe, no? Talinti, gini. Hindi na dapat kayo may perimeter sila, men, no? Nandito to.